Ma, awan ako. Una na puguhan. Murag na ayata mo'y nakalimtan. Kiss? Baon na ako? Dili! Ang inyong vitamin C! Magbaon og extra depensa para adunay laban sa sakit. Mag Gen C Vitamin C. Ang Gen C Vitamin C kay pwedeng makatabang aron pakusgon ang resistensya dungan sa tamang pagkaon o ehersisyo. Protektado ang immunity. Di nakalimtan sa sunod, ha? Oo, ma. Siyempre yan. Kanya akong dugang nga baon, ma. Ascorbic acid is the generic name of Gen C Vitamin C. If symptoms persist, consult your doctor. Ayaw kalimti ang inyong vitamin C adlaw-adlaw. Pakusgon ang resistensya batok sa sakit. Kauban ang Gen C Vitamin C. Mapalit sa mga nagunang butika sa nasod. Tatak RMN. Goodbye to me, my child. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, my child. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hi, I'm Lynn Cruz, a businesswoman and happy wife of Tirsa Cruz III. Raising my kids with him to Christian teachings is my joy. I got to know MX3 through my mom. Ni-research ko talagang mabuti ito. Since then, I always make sure I have it in my bag. Taking MX3 capsules with my healthy diet and workout, I'm able to cope well with life's challenges. With God by my side and MX3 in my life, I am prepared to face whatever the future brings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tunay, natural, at original. This newscast is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa. Biogesic. Ingat. Gulyat ka, no ka? Sakit akong kalawasan, Jen. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiha. Problema bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Mao ni milagrosong haplas nga hinimo sa SED Marketing. Muwag tagnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang. Ilikay pagkita sa dengue kung manghaplas ka sa SED Liniment Oil. Wow! Dali ka pa yan ang akong gibati. Diyang yaplasan ko ni mo og SED Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. SED Liniment Oil. Produkto sa SED Marketing Incorporated. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.